Kain na tayo guys, oh. Iluto sisig. Yung sisig niya guys, saka adobong baboy. Saka itong pancit guys, order ko lang sa Aroma kasi good for 3 to 4 person lang yan. So yung big man, oh, big bangos na pinapa-grab niya na sa amin. Thank you, Mang Janet. Masarap yung big bangos. Yummy! Ito lang guys, oh, yan lang. Pwede na yan sa amin kung may salad. Importante may salad guys. Ayan, meron tayong paalak naman. Ito lang, hang? Ikaw nagtimpla niyan eh. Masarap yan, punutan guys. Kapsi. Uy! Kapsi, maubo ka sa anghang. Yeah. Merry Christmas na lang. Kain, kain, kain. Mamaya. Tuloy pa rin ang buhay. Na makulay. The more the merrier. It's okay. Ang Papa Jesus. Papa Jesus. At ang ating Christmas tree. Kain ka lang, Popsi. Mama Mary. Merry Christmas ulit. Yan, thank you natin. Ang ating isda. Mag-Merry Christmas. Okay. What's the beautiful? Kumukapit-kapita ng ating bahay.